अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। अमानतदार वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से कराची में बारिशों से मुतासिर होने वाले इलाकों में खाना तकसीम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। अमानतदार वेलफेयर ट्रस्ट की तर्जुमान शाजिया कासी के मुताबिक वैसे तो सैलाबी बारिशों से पूरा कराची मुतासिर है, मगर यूसुफ गॉड और सुरजानी टाउन सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। सुरजानी टाउन बिस्मिल्ला चौरंगी के इलाका मकीनों में खाना तकसीम किया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि आज 4 दिन से मुसलसल बारिश होने के बाद भी उनके घरों में पानी खड़ा है। कुछ लोगों ने अपने दोस्तों समेत 2 दिन छतों पर गुजारे। घरों में गंदा पानी खड़ा होने की वजह से बच्चों में दस्त और बुखार की शिद्दत में इजाफा हुआ है। लोग घरों में खाना नहीं बना सकते। दुकानदारों का सामान भी बह चुका है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए अमानत वेलफेयर ट्रस्ट ने रोज़ाना 200 अफराद का खाना इन इलाकों में तकसीम करने का इरादा किया है, जो अमानतदार वेलफेयर ट्रस्ट के मेंबरान के अतियात से मुमकिन हुआ है। हब डैम के पानी की सतह 338 फुट से तजावुज कर गई। मजीद स्पेल वे से पानी की गुंजाइश न रही। मजीद तफसीलात जानते हैं नूरुल्लाह बजिंजो की इस रिपोर्ट में। हब डैम में पानी की सतह 338 फुट से तजावुज कर चुकी है। हब इंतजामिया ने साकरान के अवाम से गुजारिश की है कि खुदारा हब नदी के इर्द गिर्द करीबी इलाके खाली करें और एहतियात करें और करीबी आबादी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। हब डैम का पानी किसी भी वक्त स्पेल वे हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा पानी का रेला हब डैम की तरफ आ रहा है। एक्सियन इरिगेशन हब ने बताया कि इमरजेंसी नाफिज है। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर हब इंतजामिया और दीगर महकमा अलर्ट हैं। किसी भी मुश्किलात की सूरत में हब इंतजामिया से राब्ता करें। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक 2007 के बाद 2020 में हब डैम दोबारा बारिशों के पानी से मुकम्मल भर चुका है। हब डैम का रकबा 45 किलोमीटर पर है और पानी ज़ख़ीरा की गुंजाइश 339 है और इस डैम से सिंध और बलूचिस्तान को पीने और ज़रई अराजी को सैराब करने के लिए फराहम होता है, जबकि मौजूदा ज़ख़ीरा 2023 के लिए काफ़ी है। मुल्क भर की तरह जलालपुर भट्टियां में भी मुहर्रमुल हराम के साथ अलम पाक शबीहात को सजाने के सामान के साथ दुकानें भी सजा दी गईं। अज़ादार और अकीदतमंद खरीदारी में मसरूफ। मजीद जानते हैं जावेद शहजाद भट्टी की इस रिपोर्ट में। जलालपुर भट्टियां में मुहर्रमुल हराम के आगाज के साथ अलम पाक शबीहात को सजाने के सामान की दुकानें सज गईं, जबकि अज़ादार और अकीदतमंद खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। माह मुहर्रम शुरू होते ही मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से शहर भर में ताजियों, अलम पाक और शबीहात निकाले जाते हैं और मातम हुसैन जंजीर चलाकर गम हुसैन की याद को ताज़ा करते हैं, जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजहार मोहब्बत का तरीका है। दुकानदारों का कहना है कि हम अज़ादारों की ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान के दीगर शहरों समेत हम ये सामान ईरान और इराक से मंगवाते हैं, जबकि अज़ादारों का कहना है कि अलम पाक शबीहात को तबर्रुकात से सजाना हज़रत इमाम हुसैन से इजहार मोहब्बत का तरीका है। बेला के दरियाए पोराली में बचाव बंद न होने की वजह से काफ़ी लोगों की ज़मीनों को नुकसान पहुँचा, जिसमें लंगड़ा गोट, सुनहरी गोट और जुम्मन बीट शामिल हैं। मजीद जानते हैं नूरुल्लाह बजिंजो की इस रिपोर्ट में। अवामी हलकों ने वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान से मुतालबा किया है कि लंगड़ा गोट और सुनहरी गोट को बचाव बंद दिया जाए। हालिया बारिशों और सैलाबी रेले की वजह से बहुत से लोगों की ज़मीनों को सैलाब ने तबाह बर्बाद कर दिया। पानी की खड़ी फसलों को बहा कर ले गए हैं। अवामी हलकों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि काफ़ी सालों से दरियाए पोराली का सैलाबी रेला हमारी ज़मीनों को नुकसान पहुँचा रहा है। हम वज़ीर आला बलोचिस्तान, वज़ीर बल्दियात सरदार सालेह मोहम्मद भूतानी, डिप्टी कमिश्नर लसबेला और असिस्टेंट कमिश्नर बेला से दर्दमंदाना अपील करते हैं कि कुन्नर गोट से लेकर लंगड़ा, सुनहरी और जुम्मन बीट तक हम लोगों को बचाव बंद मुहैया किया जाए और हमारी ज़मीनों को बचाया जाए। मातली और गिरदो नवा में गरज चमक के साथ मुसलसल 16 घंटे की बारिश ने तबाही मचा दी। मजीद जानते हैं दिलशाद मुगल की इस रिपोर्ट में। मातली में शदीद बारिश ने तबाही मचा दी। टंडो गुलाम
غلام علی روڈ، ماتلی اسٹاپ تھانہ روڈ، مختار کار آفس، کشمیری محلہ اور پٹھان کالونی سمیت علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ سب سے زیادہ پانی کشمیری محلہ، جہاں گھروں میں پانی داخل ہونے سے شادی کے لیے رکھا گیا فرنیچر بھی خراب ہو گیا، جبکہ مسلسل بارش سے قبرستان بھی زیر آب آ گئے۔ ڈی پی او آفس بہاول نگر میں محرم الحرام کے حوالے سے امن کمیٹی کی میٹنگ، امام بارگاہوں اور دیگر روٹس کا دورہ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ملک آصف رضا کی اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر محمد زبیر دریشک اور کمشنر آصف اقبال نے اپنے دورہ بہاول نگر کے دوران ڈی پی او آفس بہاول نگر میں ڈی پی او قدوس بیگ اور ڈپٹی کمشنر بہاول نگر شعیب خان جدون کے ہمراہ امن کمیٹی کے ممبران کے ساتھ امن و امان کے قیام کے حوالے سے میٹنگ کی۔ اس موقع پر ریجنل پولیس آفیسر محمد زبیر دریشک کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے موقع پر امن و امان کے قیام کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ پولیس اور انتظامیہ بھرپور طریقے سے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات میں مصروف عمل ہے۔ کورونا وائرس کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات SOPs کے مطابق عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ تمام مجالس اور جلوسوں پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ پتوکی میں بارشوں کی وجہ سے BS لنک نہر کے اطراف بننے والے گڑھوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں چودھری اظہر طفیل کی اس رپورٹ میں۔ پتوکی میں ہونے والی حالیہ بارشوں کی وجہ سے BS لنک جمبر نہر کے دونوں اطراف گہرے گڑھے بن گئے، جہاں سے گزرنے والے موٹر سائیکل سوار اور دیگر افراد ان میں گر کر شدید زخمی ہو گئے۔ گڑھے اتنے گہرے ہیں کہ ان میں گرنے والے افراد کو ریسکیو نے سیڑھی لگا کر باہر نکالا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ محکمہ انہار کو علم ہونے کے باوجود اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، جس سے یہ گڑھے مزید بڑھتے گئے۔ احتجاج کرتے لوگوں نے محکمہ انہار کے چیف سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر راستہ بحال کروایا جائے تاکہ لوگوں کو آمد و رفت میں آسانی ہو۔ صوبائی وزیر ریونیو ریلیف مخدوم محبوب الزمان نے مٹیاری شہر کے داخلی و خارجی راستوں اور تعلقہ ہسپتال مٹیاری میں موجود بارشی پانی کے نکاسی کا دورہ کیا۔ مزید جانتے ہیں علی فیضان کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی وزیر نے تعلقہ ہسپتال مٹیاری پہنچ کر نکاسی کے ہونے والے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر مٹیاری غلام حیدر چانڈیو، SSP مٹیاری آصف بھگیو، اسسٹنٹ کمشنر عبد الکریم سنگراسی اور ٹاؤن چیئرمین سید سکندر علی شاہ ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر ٹاؤن چیئرمین نے صوبائی وزیر کو شہر سے برساتی پانی کی نکاسی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر نے شہر کے دورے کے دوران ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے والے مختار کار کو فوری طور پر معطل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے، اور اسی دوران صوبائی وزیر نے ٹاؤن انتظامیہ، پبلک ہیلتھ، انجینئرنگ اور ریونیو افسران کو احکامات جاری کیے کہ جلد سے جلد شہر سے برساتی پانی کی نکاسی کر کے شہریوں کو ریلیف دیا جائے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید برساتوں کی پیشن گوئی کرنے کے بعد ہمیں غیر معمولی انتظامات کرنے ہوں گے اور ہمیں ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر ادارہ برساتی ایمرجنسی کے لیے تیار ہے اور سندھ حکومت کی جانب سے صوبے بھر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ جوہی کاچو میں مسلسل بارش کے بعد نئی گاج ندی سمیت ندی نالوں میں طغیانی کے باعث 20 فٹ سیلابی پانی کا ریلا FP بند پر ٹکرا گیا۔ 300 دیہاتوں میں پانی داخل، راستے منقطع۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حنیف لغاری کی اس رپورٹ میں۔ جوہی کاچو میں مسلسل تیز بارش کے بعد نئی گاج ندی سمیت مختلف ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ 20 فٹ سیلابی پانی کا ریلا FP بند سے ٹکرا گیا۔ شہریوں میں خوف کا سما۔ پانی میں پھنسے دیہاتی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جانیں، مویشی اور دیگر سامان محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ FP بند جوہی پر ایک بار پھر سے سیلابی صورتحال برقرار، ضلعی انتظامیہ غائب، ریسکیو ٹیمز بھی نہ پہنچ سکیں۔ سیلابی پانی کے ریلے میں مزید اضافے کا خدشہ، جبکہ شہر کو ڈوبنے کا خطرہ برقرار ہے۔ حویلی لکھا میں میزان بینک میں ڈکیتی کی واردات، جس میں 5 برقع پوش ڈاکوؤں نے بینک کے اندر داخل ہو کر عملے کو یرغمال بنا لیا اور لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اشتیاق احمد جٹ کی اس رپورٹ میں۔ اوکاڑا کے نواحی علاقے حویلی لکھا میں میزان بینک میں ڈکیتی کی بڑی واردات ہوئی، جس میں برقع پوش مسلح ڈاکوؤں نے بینک کے اندر داخل ہو کر عملے
को यरगमाल बनाने के बाद लाखों रुपए मालियत नकदी लूट कर और बैंक मैनेजर को अगवा करके साथ ही ले गए। वाक़ये की इत्तला पर पुलिस थाना हवेली लखा मौके पर पहुंच गई और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। डीपीओ ओकाड़ा के हुक्म पर पुलिस ने सारे इलाके की नाकाबंदी कर दी है। पुलिस नफरी को देखकर डाकू बैंक मैनेजर को छोड़कर फरार हो गए। पाकिस्तान कॉन्सुलेट जद्दा की जानिब से मैंगो फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें सऊदी शहरियों और सिफारतकारों समेत दीगर कम्युनिटी अराकीन ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। मजीद जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। नुमाइश का मकसद लोगों को मुख्तलिफ पाकिस्तानी आमों की इक़साम के बारे में आगाह करने के साथ सकाफत और रिवायात के जरिए पाक सऊदी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देना था। कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद ने मैंगो फेस्टिवल तकरीब से खिताब करते हुए फेस्टिवल में शरीक मेहमानों को वेलकम किया और अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब में आमों का दूसरा सबसे बड़ा बरामद कनंदा है और अरब खित्ते में तमाम कौमियतों में पाकिस्तानी आमों की मिठास और खुशबू निहायत ही अहमियत का हामिल है। इस दफ़ा कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से इस फेस्टिवल का महदूद पैमाने पर इनेकाद किया गया है। फेस्टिवल में पाकिस्तानी आम के फ़रोग़ के लिए आम से बनी सौगात, अरब अवाम और सिफारतकारों के लिए मुख्तलिफ इक़साम के आम चखने और आम के मिल्क शेक का भी एहतमाम किया गया। तकरीब से कमर्शल काउंसलर सैयद वहीद शाह ने आम की इक़साम से मुताल्लिक हाज़रीन को तफसीली ब्रीफिंग दी और बताया कि सिंधड़ी, चौंसा और अनवर रठोल सबसे मशहूर आम हैं जो कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तकरीब के आखिर में आम से बना केक भी काटा गया। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।